tatizo ni kwamba watu wanashindwa kukubali matokeo mu maisha yao. Chama na Biblia ikasema ya kwamba aseme jaribu inayowapata nini ni kawaida kwa wanadamu wote. Kama saya uyapata makuta, haiko wende wa kwanza kukosa makuta na hautakuwaka wa mwisho kukosa makuta. Ni kawaida kwa watu wote. Kama saya uyapata ndoa, haiko wende utakuwa wa kwanza na haiko wende utakuwa wa mwisho. Ni kawaida kwa wanadamu wote. Na maneno sawa vile hii watu wawezi sema amen. Amen. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Probleme yenye uko napitia sai, haiko wewe wa kwanza na haiko wewe utakuwaka wa mwisho. Lakini kikubwa zaidi, wakati yoyote yenye mtoto wa Mungu anapitia matatizo fulani ndani ya maisha yake, inabidi akuwe na imani ya kujua ya kwamba hata kama niko napitia hii wakati, najua kama mtetezi wangu iko hai na atasimama hata dakika ya mwisho. Nipatie amena mzuri, Bwana asimame maisha yako. Nipa amena zaidi yako, Bwana asimame kwa hili matatizo yako. Bwana Yesu abarikiwe sana. Chote yenye mtoto wa Mungu anapaswa jua wakati yote yenye anapitia matatizo maisha yake.